वंदे लोकतिलकं छातुत वार्ता विभूषणं अमर कृतिचरणं प्रबुधं लोकजीवनं प्रणय प्रमद जाग दीपनं वंदे जीवन जीवनं सत्पुरुषोत्तम। जय गुरु। प्रथमे आपण मानक समस्त को आमर यही अमृतवाणी चैनल को अनेक अनेक स्वागत जनाऊँ। आज आलोचना रखी श्री श्री आचार्य देव गोटे प्रकार औषध दे 11 प्रकार औषध खाऊथिबा माटी को संपूर्ण भाव में किपरि सुस्थ करदेले। आज विषयटी खूब सुंदर विषय। आम मानक मध्यरु प्राय समस्तंकर सबुबेले देह खराब लगी रुहे। केते प्रकार औषध खाइबा को पड़े। अनेकों को देखिबो गोटे गोटे औषध बॉक्स करिथिबे, क्षणे क्षणे ता देहरु औषध खाउथिबे। तो घरे घरे एपरि औषध विषय लगी रही। एथिपाई श्री श्री आचार्य देव सबु रोग पाई गोटे औषध देले जे गोटे माँ प्रतिदिन 11 प्रकार औषध खाती। तांकर डायबिटीज, हाई प्रेशर, नाना रकमर समस्या दे नाना प्रकार औषध खाइबा को पड़े। सकाळे केतोटी, द्विपहर केतोटी, संध्या बेले केतोटी, राति रे केतोटी, एमती करी भाग भाग करी औषध खाती। औषध खाइब, औषध खाइले पानी पीवा को पड़िबो। एपरि भावे औषध खाई पानी पी पी पेट भरी जाए। आउ खाद्य खाइबा पर तो औषध खाई पानी पीला पर पूरा तंटी पर्यंत लगी जीवो। एहीपरि हुए। श्री श्री आचार्य देव गोटे औषध देले जदि से माँ यही गोटे औषध पान करिवे ताहले ताको आउ 11 प्रकार औषध खाइबा को पड़िबो नाही। श्री श्री आचार्य देव कौन गोटे औषध देले जे तांकर सबु रोग भल हो गला आउ तांको औषध खाइबा को पड़िला नाही। ताहले आसंतु आजिर इष्ट प्रसंग रे जानिबा। घटनाटी हेउछि 2024 मसीहा जून मासर कथा। चारिआडे दीक्षापत्र कार्य चली थाए। श्री श्री आचार्य देवंक पाखरे अनेक लोक आसी तांकर समस्या निवेदन करुथांती। गोटे माँ आसी प्रणाम करी निवेदन करुछंती जे तांको प्रतिदिन 11 प्रकार औषध खाइबा को पड़ुछि किंतु कौनसी रोग भी भल हेउ नाही। सेई माटी को 77 वर्ष बयस हेलाणी। तांकर स्वामी जणे ऋतिक आउ पुओ भी जणे ऋतिक आउ सेमाने श्री श्री आचार्य देवंकर जणासीना। जो परिवार रे पिता आउ पुत्र दुई जणे ऋतिक सेई परिवार को इष्टकेंद्रिक परिवार कहा जाए। तेणु सेमाने श्री श्री आचार्य देवंकर परिचित। सेई माँ को श्री श्री आचार्य देव जोर रे गाली देले। कहले एठी को जणे माँ आसीछंती से 11 प्रकार औषध खाती। से आमर परिचित। वर्तमान समय रे जेतेबेले चारिआडे दीक्षापत्रर कार्यक्रम चली एई माँ तांकर 11 प्रकार औषध खाइबारे व्यस्त। सकाळे केउंटा, खरा बेले केउंटा, संध्या बेले केउंटा आउ राति रे केउंटा। श्री श्री आचार्य देव एहीपरि माटी को गाली देले। ता पर दिन ठारू माटी प्रतिदिन सकाळू दीक्षापत्र कार्य रे बाहरी जाती, संध्या बेले फेरती। तेणु औषध खाइबा कथा तांकर आ मने पड़ेनी। किछि दिन परे तांकर पुआ आसी श्री श्री आचार्य देव को कहउछंती जे मार प्रेशर औषध आउ अन्यान्य औषध किछि दरकार हेउनी। रोज दीक्षापत्र कार्य रे बाहरी जाउछंती। 11 प्रकार औषध तांको जीवन रु बाद होई गला। एहा सुनी श्री श्री आचार्य देव मजा करी कहिले ताहले खर्च कमी गला कि नाही। समस्ते एपरि करिबा उचित। जीवन रे खर्च कम करिबा उचित। एई जे प्रचुर औषध पत्र खाइबारे देखा जाए आमर निहाती कम रे 5-6 हजार टंका लागी जाउछि। ठाकुरंकर काम कले तुमर संसार पाई चिंता करिबा को हुए नाही। सबु दादा माने जदि एही परि दीक्षापत्र कार्य रे आगे जिबे तेबे सेमानकर जे मानसिक शांति आसीबो सेही माने ही निजे अनुभव करि परिबे। मानसिक स्तर रे शांति आसिले शरीर आपे आपे सुस्थ रहिबो। एतेटा औषध दरकार हेबो नाही। आपण मानकर स्त्री पिला माने मध्य कोन एई काम करूछंती। मु अनेक पांजाधारी कर्मी को देखिछि तांकर संतान माने श्री श्री ठाकुरंकर विषय रे किछि भी जानि नाहंती। ठाकुर जुक्ति देई जे कथा गुडी को कहि जाइछंती से सब विज्ञान सम्मत अटे। मन इच्छा किछि भी कहि नाहंती। विज्ञान से सब को प्रमाण करुछि। सेही सब बाणी ठीक। मानसिक शारीरिक स्तर रे इष्टवृत्ति को नहीं विज्ञान जहाँ जहाँ गवेषणा करुछि
ତାହା ଏକାନ୍ତ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ। ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ମନୁଷ୍ୟର ମାନସିକ ଚାପ କମାଏ, ମନୁଷ୍ୟର ମନରେ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲତା ଆସେ, ମାନସିକ ଉନ୍ନତି ହୁଏ। ସେଇଟା ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ମନ୍ତ୍ର ଦେଇ ବିଜ୍ଞାନ ଗବେଷଣା କରି ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଥିଲେ, ମୁଁ କୌଣସି ଯୁକ୍ତିହୀନ କଥା କୁହେ ନାହିଁ, ଯାହା କହିଛି ସବୁ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମତ। ସେହିପରି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ରହିଲେ ରୋଗ ଶୋକ ଦୂରେଇଯିବ, କୌଣସି ଔଷଧ ଦରକାର ନାହିଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ମା କଥାଟି ଦେଖିବ, ସେ ସବୁବେଳେ ଔଷଧ ଖାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ଦୀକ୍ଷାପତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାହାରିଗଲେ ତାଙ୍କର ଆଉ କୌଣସି ଔଷଧ ଦରକାର ହେଲା ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଶାନ୍ତି ପାଇଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ରୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ତାଙ୍କର ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତିର ସୃଷ୍ଟି। ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି, ନାମ କର ଆଉ କାମ କର, ନାମ ମଧ୍ୟରେ ଯା ଆଉ କାମ ମଧ୍ୟରେ ଯା, ଔଷଧ ଦୂରେ ପଳେଇବ ତୋଠାରୁ। କି କାର୍ଯ୍ୟ? ଆମେ ଯଦି ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ତେବେ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଟେନସନ୍ ଆସିବ, ମନରେ ଭୟ ଆସିବ, କେହି ଜାଣିଗଲେ କି ଏଇସବୁ। କିନ୍ତୁ ସତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଲେ ମନରେ ଭୟ ଆସିବ ନାହିଁ, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲତା ଆସିବ, ଜୀବନରେ ଉତ୍କର୍ଷତା ବଢ଼ିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ନାମ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କାମ କର। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରାମକୃଷ୍ଣ ଦେବ କହିଥିଲେ, ହାତେ କରୋ କାମ ଅର ମୁଖେ ଧରୋ ନାମ। ତାହେଲେ ଏକା କଥା ସମସ୍ତେ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ସେସବୁ ମାନିପାରୁନି, ତେଣୁ ଆମେ ଭଲରେ ରହିପାରୁନି। ଆମେ ନିଜେ ନିଜ ପାଇଁ କଷ୍ଟ ଡାକି ଆଣୁ, ନିଜେ ନିଜ ପାଇଁ ଅସୁସ୍ଥତା ଭୋଗ କରୁ। ଆମ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଅଶାନ୍ତି ବାଧା, ସେସବୁ ଆମେ ନିଜେ ହିଁ ନିଜ ପାଇଁ ଡାକି ଆଣୁ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆଉ କିଛି ବାଟ ପାଉନି, ସେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କର ଦୋଷ ଦେଉ, ଠାକୁର ଆମ ପାଇଁ ଏଇଟା କଲେନି, ସେଇଟା କଲେନି। ତେଣୁ ଏବେଠାରୁ ସମସ୍ତେ ଠାକୁରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଛୁଟିଯାଅ, ସତ୍ ପଥରେ ଚାଳିତ ହୁଅ। ଏଇ ଯେଉଁ 11 ପ୍ରକାର ଔଷଧ ଖାଉଥିଲେ ମାଟି, ସେ ଗୋଟିଏ ମାସ ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ହୋଇଗଲେ। କିପରି? ଆମେ ଯେକୌଣସି ଦୀକ୍ଷାପତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯାଉ, ଡିପି ୱାର୍କସରେ ଯାଉ, ସେତେବେଳେ ସବୁ ସମୟରେ ଠାକୁରଙ୍କର କଥା ଆଲୋଚନା ହୁଏ। ତେଣୁ ସବୁ ସମୟରେ ପଜିଟିଭ୍ କଥା ଆଲୋଚନା ହେଲା, ନେଗେଟିଭ୍ କଥା ନୁହେଁ। ସବୁ ସମୟରେ ଇଷ୍ଟଙ୍କର କଥା କହୁ, ମଙ୍ଗଳର କଥା କହୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ନିଜେ ଭଲରେ ରହିବା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବାର ପଥ ଦେଖାଇବା। ବିଜ୍ଞାନ ଗବେଷଣା କରି କହିସାରିଲାଣି ଯେ, ଯେଉଁ ମଣିଷର ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଉ ପରିବେଶ, ଏଇ ଚାରୋଟି ଯାହାର ଭଲ ଆଉ ସୁସ୍ଥ ରହିବ, ଏଇ ଚାରୋଟିକୁ ଯିଏ ସଠିକ୍ ଭାବେ ପାଳନ କରିବ, ସେଇ ମଣିଷ ସୁଖରେ ରହିବେ। ଆଉ ଏଇ ଚାରୋଟି ଡିପ୍ ୱାର୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଠାକୁର ଆମକୁ କେବେ ଭୁଲ ବା ଯୁକ୍ତିହୀନ କଥା କହିନାହାନ୍ତି। ଆଜିର ଆଲୋଚନାଟିକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପଞ୍ଚମହାବିଧ ଜୀବନର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ରହୁଛି। ଜୟ ଗୁରୁ।